Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nataqa al-sinata bil bayan wa zayyana al-kalimatu bil iman wa ja'ala al-hikmah dhalat ahlul ilm wal ihsan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ashaha man nataqa bil lisan wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahib al-fadilah Raisil Muassasah Bapak Haji Kurniawan hafizahullahu ta'ala, Sahib al-fadilah Mudir al-Alm Ustadz Aba Faiz hafizahullahu ta'ala, Ashab al-fadilah Jami'il mudarrisin hafizakumullahu ta'ala. Faya ayuhal hadirun, innal kalimat as-sadiqah laysat hurufan tutsla wala aswatan tusma' bal hiya nurun tuhyil qulub wa nurun yubasirul uqul wa syu'a'un yahdi ila sawa'is sabil. Wa innal khatibal baligh idza takallama ansatatil adhan wa idza wa'adha khashi'atil qulub wa idha ihtajja ad'anatil ukul. Wa ha nahnu al-an naqifu ala maw'idin ma'al bayan wa majlis min majalisil iman wa rihabil hikmah wal irfan fal nuzqi bil asma' wa naftahil qulub qabla al absar fa innal kalimah idha kharajat min al qalb waqa'at fil qalb. نعم. والآن لنفتح هذا البرنامج سنسمع الكلمة الافتتاحية من فضيلة الأستاذ أبا فايز، فليتفضل مشكورا ومأجورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Kaifa halukum? Nasurukum hadzal baramij, nasuruni hadzal baramij, walakin ma fi al-istidad indana di tilqa al-kalimat. Idan nulki al-kalimat bil lughah Sundawiyah. Naam. Taib, jazakumullah khairan katsiran ala hudurikum fi hadhihi al-lailah wa narju hadzal baramij narfa'ukum wa nazidukum fi istita'ah bil lughah arabiyyah bi jayyidah wa narju al-istita'ah fil arabiyyah indakum li fahmi asy-syari'ah la li muhadarah faqat fahasbuk, walakin al-arabiyyah alladhi nata'allamu fi hadzal ma'had li ghayah a'la min muhadarah fahas, walakin al-arabiyyah nata'allamuha linafhama asy-syari'ah, linafhama al-ayat allati tahfazuha wa linafham al-ahadith wa nafham asy-syari'ah wa al-kutub al-ulama
allati kutiba bil arabiyah. Idzan fa al-qasdu wal maqsud fi ta'allumil arabiyah hadza, yani li fahmi asy-syariah. Paham? Hah? Idzan nukarir bil lughah Indonesia. Saya bahagia dengan agenda bahasa Arab ini, akan tetapi perlu diingat bahwasanya kita belajar bahasa Arab bukan hanya untuk sekedar muhadharah kemudian cukup di situ, bukan untuk sekedar maharoh atau kemahiran dari sisi muhadatsah atau ilqa kalimat saja, tetapi ada yang lebih tinggi tujuan dari kita mempelajari bahasa Arab, yakni apa? Untuk memahami syariat. Untuk memahami syariat. Agar antum paham ayat-ayat yang antum hafal. Agar antum paham hadis-hadis yang antum pelajari. Agar antum memahami kitab-kitab para ulama yang kesemuanya ditulis dengan bahasa Arab. Ala kulli hal, khulasohnya bahwasanya tujuan kita mempelajari bahasa Arab untuk memahami syariat. Untuk memahami syariat. Dan belajar bahasa Arab adalah anjuran dari Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Karena bahasa Arab bagian dari agama kita. Bahasa Arab adalah bahasa penghuni surga. Bahasa Arab bahasa pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk kitabnya yang mulia, Al-Qur'anul Karim. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Semangatlah terus mempelajari bahasa Arab, karena ketika antum menghadirkan niat belajar bahasa Arab untuk memahami syariat, maka setiap upaya yang antum kerahkan itu berbuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bagian dari mempelajari Al-Qur'an karena menghadirkan niat tersebut untuk memahami Al-Qur'an. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Sebelum saya tutup, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira untuk Ustaz Suara sebagai bagian dari bahasa, ya, kepala bagian bahasa, juga para asatidz yang turut mendukung berlanjutnya atau berlangsungnya acara ini. Jazakumullah khairan katsira kepada para santri yang sudah bersabar dan terus berlatih dari belakang, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada anda semua untuk memahami agama dengan baik, di antaranya adalah dengan memahami bahasa Arab. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran wa jazakumullah khairan ala kalimatin nafi'ah. Wal'an ahlan wa sahlan bihudurikum fi barnamij al-muhadarah bil lughatil arabiyyah ma'a tarjamah al-mahbub li hadhihi al-lailah al-mubarakah. Wal'an sanad'u akhana al-karim ala wahwa Abdul Wahab bin Cipto Pranoto wa yutarjimu lahu Farul Yunanda bin Supri. Falyatafaddal mashkurain wa ma'jurain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliku bijalali wajih wa azimi sultani. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah syahadatan narju bihan najata yaumal qiyamah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Amma ba'd.
Segala puji bagi Allah, pujian yang layak bagi kekuasaan wajahnya dan kebesaran kekuasaannya. Kita memujinya, kita memohon pertolongan dan petunjuknya, kita berlindung dari keburukan diri kita dan amal perbuatan kita. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Kesaksian yang kita harap menjadi penyelamat di hari kiamat. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Amma ba'd. Fasahibal fadilah Raisal muassasah Aba Haji Kurniawan hafizahullahu ta'ala, Sahibal fadilah Mudirul am Al-Ustad Aba Faiz, Ashabal fadilah Jami'al mudarrisin hafizahumullahu ta'ala, wa talabatil ilm alladina nuhibbuhum fillah. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Bapak Haji Kurniawan hafizahullahu ta'ala, yang kami hormati Mudir Am Al-Ustad Abu Faiz hafizahullahu ta'ala, dan yang kami hormati pula para guru-guru sekalian hafizahumullahu ta'ala, serta para santri-santri yang kami cintai karena Allah ta'ala. Ayyuhal ikhwatul ahibba, inna mawdu'a hadithina al-yawm mawdu'un azimun qarana Allah ta'ala bi'ibadatihi wa ja'alahu sababan lidukhulil jannah, ala wa huwa birrul walidain. Hadirin sekalian yang kami cintai karena Allah ta'ala, tema pidato kita hari ini adalah tema yang sangat agung, yang dimana Allah menggandengkannya dengan ibadah kepadanya dan menjadikannya sebab masuk surga, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Laqad amarana Allah subhanahu wa ta'ala bibirril walidaini fi ayatin katsiratin. Qala ta'ala fi suratil Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghīrā. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua di banyak ayat. Salah satunya Allah berfirman di dalam surah Al-Isra yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu untuk tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai dalam pemeliharaanmu, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah engkau ucapkan kepada keduanya dan janganlah engkau membentak mereka. Ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Unduru kaifa qarana Allahu al-ihsana ilayhima bit-tauhid wa naha an adna kalimatin tadujjurin wa hiya uff. Fa kaifa biman yasruhu fi wajhima. Lihatlah bagaimana Allah menggandengkannya berbuat baik kepada keduanya dengan tauhid dan larangan ucapan yang merupakan keluhan paling ringan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang membentak di depan wajah mereka? Wajah fil hadits qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ridho rabb fi ridhol walid wa sakhatu rabb fi sakhatil walid. Ya Allah, ridho Allahi mu'allaqun bi ridhoil ab wal faman aradal jannah falyalzam qadamaihima. Disebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ya Allah, ternyata ridho Allah digantungkan kepada ridho ayah dan ibu. Dan barang siapa yang menginginkan surga, maka tetaplah di bawah kaki keduanya. Wa qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
ati'il abawain wa in amaraka an takhruja min ahlika wa malika. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata yang artinya, taatilah kedua orang tuamu meskipun keduanya menyuruhmu untuk keluar dari keluarga dan hartamu. Ayyuhal hadirun, birrul walidain laisa bil mali faqat, bal bil kalimati thayyibah wal ibtisamati shadiqah wad du'a ilahuma wa khidmatihima 'indal kibar. Wa iyyakum wal 'uquq fa innahu minal kaba'ir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir wa 'uququl walidain. Muttafaqun alaih. Hadirin sekalian, berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya dengan harta jemaah, tetapi dengan ucapan-ucapan yang baik, senyuman yang tulus, doa untuk mereka, dan melayani mereka saat tua. Hati-hatilah dari durhaka, karena perbuatan itu termasuk dosa yang paling besar. Nabi SAW bersabda yang artinya, maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar? Yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Muttafaqun alaih. Wal nabda'u minal yawm qabbilu aydiyahuma istami'u li kalamihima sa'iduhuma wa khidmatihima 'indal kibar wad'u lahuma fi kulli salatin fa wallah la tuwaffu haqqahuma walau afnaitum a'marakum fi khidmatihima. Mari kita mulai hari ini cium tangan mereka, dengarkan ucapan mereka, bantu mereka, dan doakan mereka setiap sholat. Demi Allah, kalian tidak akan bisa membalas jasa mereka meskipun kalian menghabiskan seluruh umur untuk melayani mereka. Allahumma firli walidaina warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa atil a'marahuma 'ala ta'atika warzuqhuma as-sihhata wal 'afiyah wajzihima 'anna khairal jazaa waj'alhuma min ahlil jannah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kita, rahmatilah mereka, berikanlah kesehatan dan keselamatan kepada mereka, maafkanlah kesalahan mereka, panjangkan umur mereka dalam ketaatan kepadamu, karuniakan kesehatan dan kesejahteraan, balaslah semua kebaikan mereka kepada kita dengan balasan yang terbaik, dan jadikanlah mereka termasuk penghuni surga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon ampun kepada Allah untuk saya pribadi dan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilqawi mumtazun jiddan. Fanahnu nastati an nastafid min maqala akhuna Abdul Wahab wa Farel. Fala tarafa aswatakum amam al-walidain. Fala siyama fi yaumil ghad hunaka ziyarah. Fa arju minkum ada yakni ala taj'alhuma hazinan. Naam. Naam. Wal'an nad'u akhana al-karim Muhammad Yazid bin Bandung wa yutarjimu lahu akhana al-karim Abu Hamzah Afan Mukti Maharyanto bin Agung. Falyatafaddala mashkurain wa ma'jurain. Alhamdulillahilladzi fataha abwaba rahmatihi lit-ta'ibin wa basata yaday 'afwihi lin-nadimin wa ja'ala maghfiratahu awsa'a min dhunubil mudhnibin wa rahmatahu a'zama min qadayal khati'in wa nahmaduhu hamdan yamla'us samawati wal ard
ونستغفره استغفار من علم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji hanya milik Allah yang membukakan pintu-pintu rahmatnya bagi orang-orang yang bertobat, menghamparkan keluasan maafnya bagi orang-orang yang menyesal, serta menjadikan ampunannya lebih luas daripada dosa para pendosa dan rahmatnya lebih agung daripada kesalahan orang-orang yang bersalah. Kita memujinya dengan pujian yang memenuhi langit dan bumi dan memohon ampunan kepadanya sebagaimana seorang hamba yang sadar bahwa tidak ada tempat berlindung kepada Allah selain kembali kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. أما بعد فصاحب الفضيلة رئيس المؤسسة أبا هدي كورنياوان حفظه الله، صاحب الفضيلة مدير العام الأستاذ أبا فائز حفظه الله، أصحاب الفضيلة جميع المدرسين حفظهم الله. Yang terhormat Bapak Haji Kurniawan hafizahullah ta'ala, dan yang terhormat Mudir Am Ustadz Abu Faiz hafizahullah ta'ala, dan yang terhormat para guru-guru sekalian hafizahumullah ta'ala. أيها الحضور الكرام، أيأس العبد وربه يقول يا عبادي، أيقنة المذنب وخزائن المغفرة لا تنفذ، أيخاف التائب وربه أرحم به من نفسه، كلا كلا إن ربنا ليس إلها يغلق الأبواب في وجوه العائدين، بل هو رب يفتح أبواب رحمته قبل أن يقرأها المذنبون. Hadirin yang dimuliakan Allah, pantaskah seorang hamba berputus asa sedangkan Robnya masih memanggil mereka, wahai hamba-hambaku? Pantaskah seorang pendosa berputus asa sedangkan gudang-gudang ampunan Allah tidak akan pernah habis? Pantaskah seorang yang ingin bertobat merasa takut akan tidak diterima tobatnya sedangkan Robnya lebih maha penyayang kepadanya? Sekali-kali tidak, Rob kita bukanlah Tuhan yang menutup pintu-pintu seseorang yang ingin kembali kepadanya. Bahkan Rob kita membuka pintu-pintu tersebut sebelum para pendosa mengetuknya. أيها الإخوة الأفاضل، ما الذي يجعل الإنسان يقوم بعد كل سكوت؟ وما الذي يعيد الأمل إلى قلب المذنب بعد أن أظلمت عليه أيامه؟ وما الذي يمنع العبد من اليأس والقنوط وإن عظمت ذنوبه وكثرت زلاته؟ الجواب الواحد: إنها رحمة الله، إنها مغفرة الله، إنها ساعة عفو الله سبحانه وتعالى. فلولا مغفرة الله لهلك العباد، ولولا رحمة الله لما وجد المذنب بابا يعودون منه إلى ربهم. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang membuat seorang bangkit setelah berkali-kali jatuh? Apa yang menghidupkan harapan seorang pendosa ketika hidupnya sudah terasa gelap? Apa yang membuat seorang hamba tidak berputus asa sedangkan dosa mereka begitu besar dan kesalahan mereka begitu banyak? Jawabannya hanya satu, yaitu ampunan Allah, yaitu rahmat Allah, yaitu maha luasnya maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika bukan karena ampunan Allah,
niscaya seluruh manusia telah binasa. Jika bukan karena rahmat Allah, niscaya tidak akan ada tempat berlindung kepadanya. أيها الإخوة إن من أعظم ما يدل على سعة رحمة الله ذلك الحديث القدسي العظيم الذي رواه الإمام المسلم وذكره الإمام النووي في الأربعين يبدأه الله تعالى بألطف نداء يا عبادي ولم يقل يا عصاه ولم يقل يا مجرمين ولم يقل يا مذنبين بل قال يا عبادي فسماهم عبادا مع أنهم أذنبوا فناداهم بالتشريف قبل أن يحاسبهم يا له من نداء يملأ القلوب طمأنينة يا له من نداء يكسر اليأس في قلوب المذنبين. Wahai saudara-saudaraku, di antara dalil-dalil yang menunjukkan betapa maha luasnya ampunan Allah yaitu dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dimuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in. Allah memulai panggilan tersebut, wahai hamba-hambaku. Allah tidak berkata, wahai para pendosa. Allah juga tidak berkata, wahai para pelaku maksiat. Akan tetapi Allah masih memanggil mereka, wahai hamba-hambaku. Meskipun mereka telah berbuat dosa, Allah masih memuliakan mereka dengan panggilan seorang hamba sebelum menghisap mereka. Betapa indahnya panggilan itu. Panggilan yang dapat menenangkan hati, panggilan yang dapat memutus asakan, panggilan yang dapat menghancurkan keputusasaan dalam dada-dada orang yang ingin kembali kepada Robnya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah tobat-tobat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilqa'un azimun. حتى مثل زلزال هذا إن شاء الله. والآن سندع أخونا الكريم يزيد عبد الرحمن بن يوسف بن محي الدين بن جلوكي ويترجم له أخونا الكريم فقيه عبد الله السلفي bin Syamil bin Syamsul FH. Falyatafaddala mashkurain wa ma'jurain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a sya'nal masajid wa ja'alaha buyutahu fil ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fasahib al-fadilah Rais al-Muassasah Abana Haji Kurniawan hafizahullah ta'ala, wa sahib al-fadilah mudir al-am ustadzana al-ustadz Aba Faiz hafizahumullah ta'ala, wa ila jami'i hadrati asatidatina al-kiram al-fudala al-a'izza hafizakumullahu wa ra'akum wa nafa'ana bi'ulumihim fid darain. Segala puji bagi Allah yang telah meninggikan kedudukan masjid-masjid dan menjadikannya sebagai rumahnya di bumi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya dan para sahabatnya sekalian. Yang kami hormati guru-guru kami yang mulia. Semoga Allah menjaga dan melindunginya serta memberikan kita manfaat melalui ilmunya di dunia maupun di akhirat. Wa hadrata Rais al-Jalsah
الذي أعطانا هذه الفرصة الذهبية. Yang kami hormati juga pembawa acara yang telah memberikan kesempatan emas ini kepada kami. وإلى جميع أصدقائنا الأحباء حفظكم الله جميعا ووفقكم لما يحب ويرضى. كيف حالكم؟ ليلتكم السعيدة؟ عساكم بخير والسعادة. Dan juga kepada teman-temanku yang tercinta, semoga Allah menjaga dan melindunginya serta memberikan taufiknya pada apa yang Allah cintai dan pada apa yang Allah ridhai. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. أيها الإخوة أيها الطلاب الأحباء إن شاء الله في هذه الفرصة المباركة سنلقي عليكم كلمة قصيرة بعنوان وجوب تعظيم المساجد. Pada kesempatan yang barokah ini, kami ingin menyampaikan satu pidato singkat tentang wajibnya mengagungkan masjid. أيها الطلاب الأحباء إن المساجد ليست مجرد جدران أو أبنية بل هي بيوت الله وأحب البقاع إليه وإن تعظيمها من أعظم الواجبات على كل مسلم بل هو دليل على صلاح القلب وتقواه. Wahai teman-temanku yang tercinta, masjid bukanlah sekedar dinding dan bangunan fisik belaka, melainkan rumah-rumah Allah dan tempat yang paling Ia cintainya. Sungguh mengagungkannya adalah suatu kewajiban terbesar bagi setiap umat muslim, dan itu adalah bukti kebaikan dan ketakwaan hati. قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الحج الآية 32 ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال أيضا في سورة النور الآية 36 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره معنى أن ترفع أي أن تعظم وتطهر من القذر واللغو والملاهي. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya yang mulia, bercahaya di dalam rumah-rumah yang telah diperintahkan Allah untuk dimuliakan dan disebutkan nama Allah di dalamnya. Quran surat An-Nur ayat 36. Bahkan Imam Al-Qurtubi rahimahullah pernah berkata di dalam tafsirnya, makna dimuliakan adalah diagungkan dan disucikan dari kotoran, perkataan yang sia-sia serta hal-hal yang melalaikan. فتعظيم المسجد يكون بتطهيره ظاهرا من النجاسات وباطنا من الصياح والكلام الفارغ والخصومات. أيها الإخوة الأعزاء أيها الطلاب الأحباء اسمعوا جيدا وعوا اتقوا الله في بيوت الله. إياكم والضحك في المسجد، إياكم والصراخ والمزاح في صفوف الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إياكم وهيشات الأسواق. أسواق جمع من سوق. Wahai teman-temanku sekalian, dengarkanlah dan renungkanlah. Janganlah kalian tertawa di dalam masjid dengan keras
dan jauhilah sikap-sikap berteriak-teriak dan bercanda di dalam saf-saf salat. Dan Imam An-Nawawi pernah berkata, jauhilah oleh kalian keributan seperti di pasar. Kaifa nakunu talibal ilm santri wa nahnu nantahiku hurmata baitillah. Bagaimana kalian mengaku sebagai penuntut ilmu dan santri, sedangkan kalian masih melanggar kesucian rumah Allah. Wal'iyadzu billah, na'udzu billahi min dzalik. Ayuhal ikhwah al-a'izza, ihdharu ghadaballah. احذروا غضب الله فلا تكونوا ممن يسعى في خراب المسجد ولا تكونوا مزعجين للمصلين الخاشعين تقربا إلى الله عز وجل بسوء أدبكم. Wahai teman-temanku sekalian, jauhilah takutlah kalian oleh murka Allah, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang merusak keagungan masjid. Karenakan adab kalian. Wal'iyadzu billah, na'udzu billahi min dzalik. Nas'alullah al-'afiyah was-salamah. Fil khitam narju min Allah an la yakuna hadha al-khitab kalaman 'abiran bal huwa ilman nafi'an yustaqarru fil qulub wa yu'malu bihi fil mustaqbal. وندعو نفسنا وإياكم إلى الالتزام بالآداب والسكينة عند دخول المسجid. Sebagai penutup, kami memesan kepada kalian semua dan untuk kami pribadi untuk selalu menjaga adab dan ketenangan saat memasuki masjid. Tanzifihi واحترام مكانته, menjaga kebersihannya dan menghormati kedudukannya. وجعله خالصا للصلاة وحلقات القرآن وحلقات الذكر ومجالس العلم النافع. Mengkhususkannya untuk salat, membaca Al-Quran dan menuntut ilmu yang bermanfaat. نسأل الله أن يجعلنا ممن يعظمون شعائره وأن يغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu mengagungkan syiar-syiarnya dan menghapus dosa-dosa serta kelalaian kita. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fasahib al-fadilah Rais al-Muassasah Abi Haji Kurniawan hafizahullah ta'ala, wa sahib al-fadilah Mudir al-Am al-Ustadz Aba Faiz hafizahullah ta'ala, wa ya hadrat al-asatid wal murabbin al-kiram hafizahumullah ta'ala, wa ya أيها الحضور المحترمون، أحييكم تحية إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكر الله تعالى الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك، وأسأل الله أن يجعله مجلسا نافعا ومباركا. وسألقي كلمة قصيرة بعنوان إذا أخلص القلب في طلب العلم فتح الله أبواب الكرامة. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada sebaik-baik Nabi dan Rasul, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat beliau. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Yayasan Ad-Dawa Bapak Haji Wawan Kurniawan dan Ketua dan Mudir Am Ustadz Abu Faiz hafizahullah ta'ala, dan yang kami hormati para asatidzah, yang kami hormati para asatidz dan para pembimbing yang mulia, serta para hadirin yang kami muliakan. Saya menyampaikan salam Islam kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam majlis yang penuh keberkahan ini. Semoga majlis ini menjadi majlis yang bermanfaat dan diberkahi Allah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah muhadharah dengan judul Ketika Hati Ikhlas dalam Menuntut Ilmu, Allah akan membukakan jalan kemuliaan. Ayyuhal ikhwanul kiram, inna kaunana tullaban lil ilm fil ma'had ni'matun 'azimah min Allah ta'ala. Falaysa kullu insan yu'ta fursatan liyata'allama 'ulumad din wa yajlisu fi majalisil ilm. Fa ya ayyuhat tullab فيا أيها الطلاب فيا أيها الطلاب فيا أيها الطلاب اخلصوا نيتكم في طلب العلم. أخلصوا نيتكم في طلب العلم. فيا أيها الطلاب أخلصوا نيتكم في طلب العلم، فإن العلم لا ينال بالكسل ولا ينال بالنية السيئة، ولكن ينال بالجد والصبر والإخلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Saudara-saudaraku yang mulia, sesungguhnya menuntut ilmu di pesantren adalah nikmat yang besar dari Allah. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu agama dan duduk di dalam majelis ilmu. Wahai para santri,
Ikhlaskanlah niat kalian dalam menuntut ilmu, karena ilmu tidak diperoleh dengan kemalasan dan niat yang buruk. Akan tetapi ilmu diperoleh dengan kesungguhan, kesabaran, dan keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ayuhal ahibba, la tadhunnu anna tariqal ilm, la tadhunnu anna tariqal ilm sahlun daiman. La tadhunnu anna tariqal ilm sahlun daiman. Ayyuhal ahibba, la tadhunnu anna tariqal ilm sahlun daiman. Faqad nash'uru bit-ta'ab wa nashtaqa ila al-walidain, walakin tadhakkaru anna kulla sabr fi sabilil ilm sayaj'alullahu ba'dahu farahan wa najahan. Qala Allah Ta'ala, inna Allah ma'as sabirin. Fasbiru ya tullab. Fasbiru ya tullabal ilm wajtahidu fi dirasatikum wahfadhu adabakum ma'a asatidatikum fa innal ilm ma'al adab sabilun ilal karamah. Saudara-saudaraku, jangan mengira bahwa jalan menuntut ilmu itu selalu mudah. Terkadang kita merasa lelah dan rindu kepada orang tua. Namun, ingatlah, setiap kesabaran dalam menuntut ilmu, Allah akan menggantikannya dengan kebahagiaan dan keberhasilan. Maka bersabarlah wahai para penuntut ilmu. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar dan jagalah adab kepada para guru. Karena ilmu yang disertai adab adalah jalan menuju kemuliaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Falnas'alu anfusana limadza nata'allam, li ajli madhin nas am li ajli ridallah. Fa idza sahhatin niyyah barakallahu fil ilm, wa idza fasadatin niyyah dhahabat barakatul ilm. Faj'alu ya ma'syarat tullab ilmakum nuran liqulubikum wa sababan liqurbikum minallah, la sababan littakabbur wal fakhr. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, untuk apa kita menuntut ilmu? Apakah untuk mendapatkan pujian manusia atau ridha Allah? Jika niat kita baik,
jika niat kita baik, Allah akan memberikan keberkahan kepada ilmu kita. Namun, jika niat kita rusak, maka keberkahan ilmu akan hilang. Maka wahai para santri, jadikanlah ilmu kalian sebagai cahaya bagi hati dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan jangan jadikan sebab kesombongan dan kebanggaan diri. Fi nihayati kalimati ad'u nafsi wa iyyakum an naj'ala niyyatina wa an nathbuta fi talabil ilm wa an nathbuta fi talabil ilm Sebagai penutup, saya mengajak diri saya sendiri dan kita semua agar menjadikan niat ikhlas karena Allah dan tetap teguh dalam menuntut ilmu, sehingga kita menjadi anak-anak yang soleh dan menjadi orang-orang yang memberikan manfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa imanan. Ya Allah, berikanlah kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kepada kita ilmu yang bermanfaat dan berikanlah manfaat kepada ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kita, dan tambahkanlah ilmu serta iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilqaun jamilun. Jamil. Kalau kana hunaka nisyan qalil. Qalil jiddan ada nisyan. Ana yani adhayr. Limadha al-mulki bil arabiyah yasal ila al-mutarjim. Ma hada? Amal bas. Hunaka fursah al-athani li mulki insyaallah. Naam. Al-an sanad'u akhana al-karim Bilal Ramadan bin Warisno wa yutarjimu lahu Hilmi Yazid Halfi bin Opik, falyatafaddala mashkurain wa ma'jurain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, kita memujinya
memohon pertolongan dan berlindung kepadanya dari keburukan diri dan amal-amal kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. أيها الأصحاب الفضيلة الرئيس مؤسسة الهجوة كورنياوان حفظه الله تعالى ومدير المعهد تحفيظ القرآن الدواء الأستاذ إيان سفيان هادي حفظه الله تعالى وسادة الأساتذة الكرام وجميع الحاضرين رحمكم الله. Yang terhormat Ketua Yayasan Ad-Dawa Bapak Haji Wawan Kurniawan hafizahullah taala, Mudir Ma'had Ustadz Ian Sofyan Hadi hafizahullah taala, para asatiz yang mulia dan para hadirin yang semoga dirahmati Allah. فيا أيها الإخوة الذي رحمكم الله، إن موضوع محاضرتنا في هذه الليلة فهو بر الوالدين قبل أن يكفن بالكفن. Para hadirin yang dimuliakan Allah, tema muhadarah kita pada malam ini adalah berbaktilah kepada kedua orang tua sebelum keduanya terbungkus oleh kain kafan. تأملوا قليلا في وجوه والدينا، وجوه امتلأت بالتجاعيد والشعر بدأ يشيب وأيد أضعفها كبر السن. إنهما لا يطلبان أموالنا ولكنهما يشتاقان إلى كلمة طيبة وابتسامة صادقة واهتمام من أولادهما. Mari sejenak kita renungkan wajah kedua orang tua kita. Wajah yang kini mulai dipenuhi oleh kerutan, rambut yang mulai memutih, dan tangan yang mulai melemah karena usia. Mereka tak meminta harta kita, mereka hanya merindukan perkataan yang baik, senyuman yang tulus, dan perhatian dari anak-anaknya. هل تذكرون في أيام الطفولة كانت الأم تسهر الليل كله إذا مرضنا، وكان الأب يعمل بجد ويتعب من أجلنا ويصبر على مشقة حتى يكون طعامنا موجودا وتعليمنا حسنا. Masih ingatkah ketika kita masih kecil, ibu kita terjaga sepanjang malam saat kita sakit? Ayah kita bekerja keras menanggung segala kelelahan demi kita agar kita mendapatkan makanan yang cukup dan memperoleh pendidikan yang baik. ولكن كما قال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. ولكن ماذا كان جزاؤنا لوالدينا بعدما كبرنا؟ كثيرا ما
نهمل اتصالهما بحجة أننا مشغول ونتكلم مع أصدقائنا بلين وابتسامة ولكننا نجيب أمهاتنا بغلظة وقسوة. Tetapi apa balasan kita kepada mereka setelah kita dewasa? Seringkali kita mengabaikan panggilan telepon mereka dengan alasan sibuk. Kita berbicara dengan lembut kepada teman-teman, tetapi saat menjawab pertanyaan ibu dengan begitu kasar dan ketus. Ayuhal ikhwah, al-an takhayyalu في يوم من الأيام يرن هاتفك ثم تسمع صوتا مرتجفا ثم تقول إن أمك قد توفيت أو إن أباك رحل إلى الله. Wahai saudara-saudaraku, bayangkanlah suatu keadaan. Suatu hari ponselmu berdering, lalu terdengar suara bergetar mengatakan, ibumu telah tiada, ibumu telah tiada, atau ayahmu telah berpulang kepada Allah. ثم بعد ذلك تسارع بالرجوع إلى البيت ولكنك لا تجد جسدا ساكنا قد لفا بالكفن ثم تريد أن تدمه ولكنه بارد ثم تريد أن تعتذر عن كلمتك القاسية ولكنه لا تسمع ثم تريد أن تقبل يده آخر مرة ولكنه لا تستطيع أن تجيبك. Engkau segera pulang ke rumah, tetapi yang kau temukan hanyalah tubuh kaku yang telah dikafani. Engkau ingin memeluknya, tetapi ia sudah dingin. Engkau ingin meminta maaf atas kata-kata kasarmu, tapi ia tak bisa mendengarkanmu. Engkau ingin mencium tangannya untuk terakhir kali, tetapi tangan itu tidak bisa membalas genggamanmu. وعندما يحمل النعش تعلم أنه لم يبقى أحد يدعو لك بإخلاص مثل والديك. وعندما يحمل جسد وعندما يرى جسدهما في القبر ثم تقول إليهما يا أمي يا أبي سامحاني لم أوفي حقكما ولم أسعدكما لم أوفي حقكما ولم أسعدكما كما ينبغي. Saat keranda mereka diangkat, disitulah engkau tersadar bahwa tak ada lagi orang yang mendoakanmu setulus mereka. Saat jasad mereka dimasukkan ke dalam liang lahat, engkau berkata kepadanya, Ummi, Abi, maafkan aku tak bisa membalas semua jasamu.
aku belum sempat membahagiakanmu. ولكن لقد فات الأوان فلا تكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك والديك عندما كبرنا فلم يدخلاه الجنة رواه البخاري. Akan tetapi semuanya sudah terlambat. Jangan sampai kita menjadi orang yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, celakalah, celakalah, kemudian celakalah seseorang yang mendapati kedua orang tuanya di masa tua, tetapi keduanya tidak menjadikannya sebab masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. أيها الإخوة إذا كان والديك على القيد الحياة فاذهب إليهما وتقبل يديهما واطلب رضاهما وإن كان قد توفيت فلا تنسهما بالدعاء فلا تنسهما من الدعاء فإن الدعاء من أعظم البر بعدما موتهما. Wahai saudara-saudaraku, jika kedua orang tuamu masih hidup, datangilah mereka, cium kedua tangan mereka, dan mintalah ridho mereka. Jika mereka telah wafat, jangan lupakan mereka di dalam doamu, karena doa adalah salah satu bentuk bakti terbaik kepada orang tua setelah mereka wafat. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم لا تجعلنا من العاقين واجعلنا من البارين بوالدينا آمين يا رب العالمين. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Jangan jadikan kami termasuk anak-anak yang durhaka, akan tetapi jadikanlah kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Amin ya rabbal alamin. هذا ما أستطيع أن أقدمه أعتذر عن كل خطأ وتقصير. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ilqa'un azimun hatta ala mulki yabaki. Wal'an sanasma'u ad-du'a min akhuna al-karim Safwan Sabil, falyatafaddal ashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعلى سادة الكرام حفظكم الله، وكذلك على أبنائنا طلاب العلم بارك الله فيكم.
وعلى قائمين بمثل هذا البرنامج نشكر عليهم جزاكم الله خيرا. وكذلك على المتسابقين فرحنا بهم قد ألقوا إلقاء جيدا. استمروا على هذا. أمر مهم يا أيها طلاب العلم، بمثل هذه البرنامج ليس الغاية مجرد أن نعرف وأن نحصل على الفائزين من المتسابقين، لا، هناك أمر مهم لابد أن يتنبه كل واحد منا، وهو مقصد أول بمثل هذا البرنامج لأجل تدريبا على أبنائنا طلاب العلم على الشجاعة وعلى حسن البيان والإلقاء والدعوة إلى الله عز وجل أمام الناس. نعم، هذا المقصد أول. وكذلك أن الدعوة إلى الله أمر مهم، وهذا من العمل بالعلم. نعم، الدعوة إلى الله من العمل بالعلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل أوجب علينا خاصة على علماء وعلى الذين يعرفون الحق أن يبينوا على الناس. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك. وكذلك قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم أنذر الناس. وقال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. انتبه بهذه الآية يا أيها الناس وأيها طلاب العلم. ولتكن منكم أمة، منكم هنا أي من ليس لتبعيضية ولكن لبيان الجنس، والمقصود الآية وهو ولتكن أي كل واحد منكم أن يكونوا داعيا إلى الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك أمر مهم وعلى طلاب العلم أن يستمروا على العلم، لأن الدعوة إلى الله لابد أن يكون عنده علم حتى يبين الناس على البصيرة على العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على العلم، علم وهو على المعرفة على الحق، والعلم كذلك على كيف حال المدعوين، وعلم كذلك كيف إيصال المعلومات على المدعوين. وهذه مجرد الكلمة القصيرة وبدون استعداد، ونسأل الله عز وجل أن يباركنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن توزيع الهدايا. الفائز الثالث الملكي بالعربية هو عبد الوهاب، فليتفضل مشكورا ومأجورا. وفائد الثالث من مترجم، ألا وهو أخونا فرر، فليتفضل مشكورا ومأجورا. Satu-satu? Iya. Sama Pak Haji, sama. Oh. Ya. Satu-satu. Ya. Foto belum? Baik,
sepadan. Yo lihat sini. Satu, wahid, itnen. Salasa. Wahid, itnen, salasa. Wahid, itnen, salasa. وفائد الثاني من ملكي باللغة العربية هو يزيد عبد الرحمن فليتفضل مشكورا ومأجورا. ومترجم الفائد الثاني هو أفان مكتي مهريانتو فليتفضل مشكورا ومأجورا. وفائز الأول الملقي باللغة العربية ألا وهو أخونا الكريم محمد يزيد. Afwan, akhtatu fi al-qira'ah. Al-asal al-faid tsalis min mutarjim Hilmi Yazid. Cuma al-faid awal min mutarjim huwa akhun al-Farel Yonanda. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Pinggir aja. Pol. Walan sanasma'u kalimatul ikhtitam min ra'isil lajnah. Falyatafaddal akhina Sofwan Sabil. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nas'aluhu at-taufiq was-sadad wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahibal fadilah Ra'isul muassasah Abi Haji Kurniawan wal mudiril am al ustadz Aba Faiz wa ashabil fadilah wa al muallimin wal murabbin al fudala wa ayyuhat tulabil ahibbah wa jami'il musyarikin wal musajji'in fi hadzal barnamijil mubarak. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhihi al-lahdhati al-mubarakah wa bismi jami'i a'dha'i lajnati min imartad ataqaddamu bi khalisi syukri wa 'azimil imtinani ila Allah subhanahu wa ta'ala alladhi man 'alaina bit taufiq wat taysir hatta tamakkanna min iqamati hadhihi al-musabaqah wa itmamiha bi khairin wan najah. Ayyuhal ahibbah, inna hadhihi al-musabaqah laysat mujarrad musabaqati li ma'rifati man yahsulu 'ala al-markazil awwal. Hiya fursatan litadribin nafsi 'ala al-jur'ah wa tarbiyatil lisani 'ala al-fasahah
wa ta'widit talibi ala ta'biri an afkarihi wa masyairihi bi kalamin wadhi'in wa mu'aththir. Wal lughatul arabiyyah laysat lughatul kalamin faqat, hiya lughatul Qur'anul Karim wa lughatus sunnatin nabawiyyah wa lughatul ilmi wal adab wal hadirah. Walidzalik fa in ta'allumaha wa itqanaha min a'malil jalilah wal i'tina'a biha min al umuri allati yanbaghi likulli talabil ilm an yahrisa 'alaiha. Walidzalik in kuntum al yawma qad waqaftum amama al jumhuri wa takallamtum bil lughatil arabiyyah fa'lamu annakum qad khatawtum khutwatan muhimmatan fi tariqil ilmi wan najah. Fattalibul ladzi yata'allamu kaifa yu'abbaru an nafsihi wa kaifa yaqifu amama an-nas wa kaifa yatahaddatsu bi thiqatin wa adabin sayakunu aqdara fil mustaqbali 'ala hamlil mas'uliyati wa khidmati dinihi wa mujtami'ah. Wa ila jami'il musyarikin aqulu la taj'alul fawz huwal ghayata wal hadida huwal ghayata wal wahid huwal ghayatal wahida fal maksabul haqiqi huwa ma ta'allamtumuh wa maktasabtumuhu min khibratin wa thiqatin wa syaja'atin. Faman faza falyahmadillahi wal yatawadha' wa man lam yafuz falam yahzan wala yay'as bal liyaj'al min hadhihi tajribati dafi'an limazidi min ta'allumi wal musabarah. Wa taqaddamu bi syukril jazili ila idaratil ma'had ala da'miha wa tasji'iha li hadzal nashat wa ilal muallimina wal murabbina alladhi badhalu wus'ahum fi ta'limit tulabi wa tawjihihim wa i'dadihim li hadhil musabaqah khassatan al ustadz Diswara Abil Kisai hafizahullahu ta'ala. Wa la tansa an nashkura jami'al hadirin wal musyajji'in alladhi syarakuna hadhil farhah fahudurukum wa tashji'ukum kana lahu atharun kabirun fi nufusina. Wa fil khitam nas'alullahu subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadzal amala amalan mubarakan wa an yanfa'a bihi tulabana wa an yaftaha lahum abwabal ilmi wal fahmi wan najah. Allahumma ja'alil lughatal arabiyyata hubban fi qulubina wa fasahatan 'alal alsinatina wa fahma fi 'uqulina wa ja'alaha sababan li fahmi kitabika wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syukran li syaja'atikum, syukran li juhudikum, wa syukran li hubbikum lil lughatil arabiyyah. Wa in kanat hadhil musabaqah qad intahatil yawm fa inna rihlata ta'allumi lam tantahi bal innaha qad bada'at. Wa bihadza nakhtimu kalimatana wa sallallahu ala wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Laqad intahina min barnamij hadhihi al-laila. Fa syukran wa jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum wa ijtima'ikum. Nakhtatim liqa'ana bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu insarifu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.